चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोल सान्थ्रिपुर निज्लागुरि ओनसोलनि निज्ला दैनि स्लुइस गेटनि दुखुनांथाव थासारिनि थाखाय गोबां रायजो राजाफोरा माइ आबाद मावनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। निज्ला स्लुइस गेटनि थासारिया मोजां नङै आरो दैया गुबुनथिंजाय बायफ्लंलांनायनि जाउनाव थुक्राझार, बालाजार, बेंटल, गासागाव, आमलाइगुरि, बुरिजार आरो गोबां गं 25 गामिनिबो बांसिन 400सो आबादारिफोरा थि समाव आबाद फोथाराव आबाद मावनो हायाखै। आबादारिफोरनि मेगनाव मोदै थासारिखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ सुलाद लाहोयो आरो ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरजों सावरायना जेसेनो हायो दैनि गुबुनथिंजाय बायफ्लंलांनायखौ खोथेना आबाद फोथाराव नांगौ बायदि दै जगायथायनि खाबु होनो थांखि लायो। আজি যেটো নিজলা বান্ধৰ জৰিয়তে আপোনাৰ টুক্ৰাঝাৰ আৰু বেংটল এৰিয়াৰ বহু ৰাইজে এৰাউণ্ড 40-50 গাঁও তাৰমানে ইয়াৰ বান্ধৰ ওপৰতে কাল্টিভেশ্যন বা ধানৰ যিটো খেতি এইখন ডিপেণ্ড কৰি থাকে আৰু এইখন বান্ধে আজি তাৰমানে এটা বেয়া অৱস্থাত আছে। এটা ছাইডৰ পৰা পানীটো গুচি যায়, এইখন বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে আপোনাৰ খেতি পথাৰত পানীটো যোগান কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ কাৰণে মই আজি চালোঁ আৰু মই দেখিছোঁ ইয়াত ইমিডিয়েট এটা সলিউশ্যন লাগে বুলি। ইয়াৰ কাৰণে মই যিমান যাৱতীয় লাগে ৰাইজে ওলাইছে, 25-30টা গাঁৱৰ ৰাইজে ওলাইছে, তেখেতসকলে নিজে যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা কৰি আছে। ময়ো আৰু নিজে এইখন অঞ্চলৰ হিচাপে মই নিজৰ ছাইডৰ পৰা তেখেতসকলক যিমান পাৰে মই সহযোগ কৰিবলৈ ইয়াত চাইছোঁ আৰু মই সহযোগ কৰি এইখন কাম ছাকচেছ কৰি তেখেতসকলে যাতে খেতি ধানৰ খেতি এই বছৰ কৰিব পাৰে আৰু আগন্তুক বছৰটো কৰিব পাৰে তাকে কামনা কৰিছোঁ। নাই, এইটো আপোনাৰ ভূটানৰ যিটো নদী নিজলা নদী, এইটো পটতকৈ আহি যায়, স্পীডত আহি যায় আৰু এইখন এটা ইয়াত ইনকমপ্লিট এটা বান্ধ আছে, এইখনো কমপ্লিট হোৱা নাই। তাকে ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজে বহুত অসুবিধাত আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি অনাগত সময়ত এইখন বান্ধ যাতে কমপ্লিট হয় তাকে আমি বিচাৰিছোঁ। बे नङाबानो जोंनि सोलिया आरो बेनि थाखायनो जोंखौ जिउनि थाखाय बिराद गोनांथि आरो दा बेनिखायनो जोङो रायजोफ्रा गासैबो ज' ओंखारनानै दा बे खामानिफोरखौ जोङो दंफां औवा बेफोरखौनो बायनानै जोङो बे खामानिखौ मावनाङो। दा बोसोरे एखेबारे बे हाजोनि दै बे फैनानै खरा बे फैनानैहाय सिफायलाबायफैयो। दा बेनिखायनो जोङो खस्थ'जों मावनानै जों दिन थांनांगौ जाना दं आरो बेखायनो मा जाहोनाव बिदि बायफ्लंना थाङो होनना सानो नोंथांमोना? औ, बे थारमाने जोंनि कन्ट्रेक्टर माबा जाकब, नैबे जाकबा दिनै मावदोंमोन, नाथाय बिनि मावनाया जाफुंजोबाखिसै। दा बे जाफुंनि थाखायनो दिनैहाय बे दै लामाया जोंनो बिराद खस्थ' आरोखि, माने बायनानै बिजोंल' थाङो आरो दा बेखौनो जों दिनैहायबो बेखौनो मावगासिनो दं रायजोफोर लानानै दंफां बायनानै आरो बिदिनो अनेक रोखोमनि बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोंहा दिनै ज' जाफैदों। दा बेखायनो जोङो बे नङाबानो जोंहा थांना थानायनि राहा गैया आरो साबैसेसो हालुवा ओंखारो? दा बेवहाय 400 जन बारासो दङ आरो गासै 25टा गामि। 25टा गामिजों। दा बे दैयानो जोंना ओरै जोङो एकदम बेंटल ओरै बान्दोगुरिसिम बियो एकदम अन्थाइबारिसिम थाङो आरो बे दैया। दा बेनिखायनो जोङो दिनैहाय ओंखारदोंमोन, दा बेखौनो मावगासिनो दं आरो मा खावलायगोन सरकारखौ? दा जोङो सरकारनि थरफनिफ्राय जोङो बेखौनो जे अनसुंथाइ मोननो थाखाय जोंहा लुबैदों आरो लुना होनायनि बेखौ? औ, लुना होनायनि। जुदि बियो बेबायदिनो थासारियाव थाबाय थायोबा नोंथांमोननि गायनाय फुनायाव माबायदि जेंना जागोन? दा जुदि बेबायदि सुबिदा जायाबा जोंहा बिराद खस्थ' जागोन आरो जोङो दैखौ बोखांनो हानाय नङा। ओमफ्राय जोङो रायजोफ्रा जे गायनाय फुनायाबो जानाय नङा आरो मा बोसोरे गोबां खस्थ' जायो। बोसोरे गोबां खस्थ' जानानै फैयो आरो मा जोङो।
मासेया फैजायोलै गंसेया हरजायो मोनसे होबावो